Faizar Pathizarin hulong tak yang monoka Faizara online ministry fethenga Pathi kitangai tu hai bo inreng elalpa Yesu Krista mingin jadi bukcel le Faizana ein pangdading hi ang satakin ein ha en chimlawai tukin Pathi nimpa nahla hamai thang ita chu zawa trong trai na mai kata le tu hin ei hun masati wadingin ei nu ha en chimlo Pathi nimpa nahla sakdingin rose
pathin thu tak ngai tu thlangin lai ti poisa na mi chu thina ti ani thina ai ham ti ning thina na ma ko ka bible hi ni ti ram mi lo pe ka ti hai hang ngai tu thlangin la ai nu ma ama sata ke nei thu ya ai nu ma yen hilai thu kan bu se la ya kan ri la in lang ml tu la ya na fi coronavirus 18 covid-19 lei hin ngai tu na tam ta kan pe ka hinan na hin tu la hin rim tam tak sang tam tak thina hang ro amangin afen dok me ka hinan na in thok hin thoi na le na mani ina in khum te ma na le na mani tu ta chung hin e lo bo pel thaya ami ru gel chu thina hi ei bo pel thei chin no coronavirus lo bo pel khuma thina thilaya in sunga in tom lu jing lai khan ko thana ro bol tu hai bagera bi te ke nei ko than sunga lem chu online ku se thai in hei pastor friends all in moya in thokin hring na thui na mi no zu ya in hai mari chung ra ngai tu theiding le thina in thopa thlang su theiding in mangru pathinin ai mangrong bol tu di tak hai ai hang ngai thla ka thu hai lom ma hing lai thu ka ngai tu lai ka lum la hun lang pakhat chu hun I mani chandim ta la ya facebook I now pang an thi thu kha ania sung le ku hai da mangai lo chun mi lo he thi mun la ngai no ting ngai no un la I ka su khri ching vong ta no ami ru chu kha facebook an mi su ka su khri collect ka su khri da na chun khana pang rul khan di ka zong songai di ka an thona khan an sampa ba kha an thuna thing re ma an si kha an ke to pan hom pe ting an thei hila kha kha sa ting hong an ba hu chun I alo thi de ta chung ang sri ni hom tu lai thalai hai thi na ki le ya aim bi na ai ti lu ta hin ei kha tin thi na tu ve ei hom thei no I ta ka su thei nei ei nei si no le hin na ki hin hun chan pe kin ta no palai ta na ki thi na hin minang chilata thu bin samin thi ngei ta chatu thi nei chang palai ti tin laum ma tu ta chuma ei online ku se dei nei lai ei pastor reverend solin moi na khil pa khu pa khata mi thim chung chang kha khalung la khopela hang fia unun pastor pa ka sang thi ma khana hung nila chu ka sang khem huna fe no dingana ati chung dau thuan zo kha ka lungri la khopela tu lai chala hai khoi pathin ma ngai na le pathin chan chin cha hring na thu thina I thoka mi san suk tu ding social ding chak lova ma ning hi muna ngai kha thei ding in pathin ma ngai na le in covid-19 coronavirus in ami not buma chu ami not bum lai chun pathin thara wa mi varnai chu tu hai in online mani ni hun singa hring na thu thina ko khara in thoka in jom dok thei na ding chan chin cha an mi hil lai ei lo ngai thano ani chun chuna ki ein big na mure thi song palai ta na ki hin hunam khel ta no chun chang phui tu ngai thek lo min la khom ta no hun da min thi palai ti in la ma chu le chun hun cha ai nei sungin online ministry fe thanga ai pastor ai chu to tam takin hi thi na ko ka in thoka tran su theina lam pu an bi lai hin eina hai sittingin abi takin voizana online ministry fe thenga thumil nai tu hai po kham fil cheu ne ro se le voizana ai thungai tu thla dinga lungrila hang ten chu thina hi ania bible hi thina hi amithil deu nu la hi lai ching lo thilum thei ani lein hangai tu thamin la ti nu uma hilai thu hi hildinga kan bu sei na to te la khrilang april ni so pani kan ni papui whatsapp group papui pakatin halongai tu le ni ngata zo na pakata hum si ma hitaka rom bungruk changsom ni pathuma sulman chuthina anisia pathin thil thon pe ru chailal pa Krista Isuza chatuna hina aniti ahin
an le sulman thina ai ti hi ni ta mata edena khan ai thi ta bok si an no le cross asun intinam ai thi no ni na ta ti zo na hi hung si ma chu zo na ka mu chara kalung vila hung lang chu hi zo na hung tho tu pai alung le intina mo angai tu ale ding ti khan ngai tu na ka si ma kalung vila chun an no le edena khan speaker an no le thu tu tam ta khan min chu tira in fact chunin thidingar an ti ai thi ta bok sia cross hin intina lai chino ta eden ai thi bok cross ai thi bok ti vel kha angai tu ni karinga nung chun ma le kan hangin big chun kan kangai tu da chala win dik no lom no achung thu lo chun lo ngai tu le chun cái không mà chúng ta cái tục xuân si lai thu hi ngai tu na tam tak ka ne kan bu sei na pathin jar ke kuma so na tam tak ka dong ni ka hi ta le thina ai ngai tu ding ai kan ding chu tu ta bai bu cha ai hang tim kha rom mung chang som ni pathuma sul man chu thina an sia pathin til khom pe ru chai lo pa krista isu zar chatuna thina ani ti hi ai hang ngai tu thang ding ka iditana chu chuai ngai tu thang ding chum thina he hang bo hor ding ni sin la thil dang dang hang ngai tu bek loving ka yami ma ka thayang tok ka hi ngai ka ham che thom la chun hi ngin ngai tu la khatia amma sat takelin eden thina hang ngai tu la khanuma eden thina ngai tu ngai ta rosa thina ngai tu ngai ta chatung thina kai hang ngai tu tum ding ania i mani hun kha alak so bek no na dingin chen lai lem khoi hung thil detail bek no ding ani le eden thina hang swin la amma sa ke genesis bung ni chang so produk so pasari khan hi hinatia sunlal pa pathim chun hrim kuma nuya thing tin reng ra ha hi nu minin fa thaya asul le atharin na thing ra ru hi chu in fa ding ani no in fa chun in fa ni ngai in thi ngai ding ani ti in thu apeka hi hila hi pathinin mi hima tu ma thu pe ka ipe masak takel thi na thu pe le dam na thu pe an kom ha ani hi thu pe hi pathinin thil po wasim laya mak takelin ama ang puya le aditan ang takai sim him hai ku ma ipe ani kha elani pathinin ninga sum khan thil tin reng ala sima athil sim hai ku ma khan thi na thu ya pe buding om no ani amiru chu hrim ku ma hi thu pe ani khatani ai hang ngai tu vinga thil sim creation genesis bung khan ai hang ti ma pathin thil sim ma adam lam na chu thil sim tin reng hai kha an na ding mun le an hring na ding mun le an khla na ding mun abat badina sim pe khoma chutaka asim na ding mun asim na mun le an na ding mun ai sim na mun haya lo na kha no tu ta ding thina ani kha ani entering in vate chu le vate hai chu tui pui chu nui chu boru ka in leng ding a leng vel ding a si mania chu ang bok chu nga hai chu tui su nga ding a si man ne anni ta ni kan thina tu pe kha thina ta tu pe khom no sin la khom anum na to khan hang la son ta in la entering in nga chu ya to pin hang la son la khom ura hang si la chu dam so ma bin thina tu kel ding ani chuang bokin nui chung boru ka le ding ai si chung le bate hai chu hang man la tui su hang si no bla an no na ding hang tiro an dam so an thian uni mi hi hai ru kel chu pathinin tu ya ding khoma mitin wa khomura ding chung khang aran pa ding a thu pe ai ni ran wa pathinin mi hi ma sim da reng ai hang ena random hai thil dam tin reng sim ding khan lom tar hai sa chungur chu lom tar hai sa ti ani saka mi ri ma hang sim ding khan genesis bung kha chang som ni per kaya an chun ai ang queen ani ai ni ang takin rim si mai ti ati ani ama ang na ya si mai ya thil rin na da thune na da pe ai ni an hi ma ma takalin pathim ro puina in thum ai ni mi ri mai sim khan asim na ranel ani nowa hingin ati ni chunlal pa pathinin nuya pelhutin mi ri masima anara chun hring na thuk chu an thuk lu ta chung chun mi hring chu mi hring ahung ta ti kha mi hring tak sarungam pila isim kha pathin le inzom thai an la ni do lein pathinin ama hring ang pui ama in
pathin ta dinga in fellowship pui thele pathin ro pui na in sem pui ding in trom pui ding le athil tho the na ha thune na hai athil lim na hai pathina le in trom dinga si anne hitaka chi e mel pakhat chu pathi le hin namun khata hin ini chunga mi hi mai sim chu mi hi mai chu ai ung na ding tak le ai ko sak na ding le ai cheng na ding takel chu pathina ani topel ani pathina no chu mi hi ta din khoma thina no ni ta sing ani le hang fe pe di chu thil si ma in thoka thina da reng reng ai hang fel ni sin la le chunga pathinin thera fa ro ding ati in fa min in thing ei ding ani ahang ti khan hitaka thi ai hil hi taksa thi na khomala ni no a chatu thi na khomala ni khan pa bi no a pathinin in fa in thing ei ding ani ati hi thubul ti ngai han chu hitaka thi ati hi in thena no ta chu taka thera fa lai chun them tu setani na pathema adam hai nu pai na fa khan mak takalin pathin le anin zom na kha pathin tu in ain che ta ti ri ran ba ai wa thupe umsa asule chori na tinga na fa cha khan pathin le an rin na alon chatta pathin ta dinga thi allo ni ta kharu rul khan sula allo rin anta pathin le an him chu rin na mun ka rin ta lo in po the lo in kan the lo mi che tu li takelo ta lai khan thair fa zawa pathinin azukan ding khom khana dam hai nu pa bul khan adam khola mi ma tin azamani khakha ka i to kum kan ching ml chu mi rim hai pathile rim na bun khata ring hai ama apuya sim hai ama thing hin na nei hai thune na nei hai pu kha anni na hai an sum bang ta pathina i to pa pel kha an lo ni ta lai pathinin adam kha azuk tra su yan ta ti chi melani chu lai chun pathin le pathin ta ding a thi eloni anta chu pathin le in che ni ta lai chun pathin le kha hung na in so ni ta no lai chun sula hin ni ta lai chun pathin na hung kan lai khan rul bai chu ahung sui pe akai ku pa hung sama adam ku ma hung thum khan kha adam kan hi po ai wa tu ani le khan adam ku ma magai na sil hauna dana bo si talaya pathin athun na ai pe chu pakhat chu lai ai hang thum pakhat chu pilvuta si idi le pilakir no pe ti pe hung thum no kare chu le chun thair fa khan sura an ring ta le khan pathin le in che na chau ni ta lo ven kha ira du no pakhat chu taksathina hung thum za ani chu phin la no umbe be kala le pathin le in che sura hnei nia pathin ti ngai to ka mi thi ai ni ta le chun sula thu su lai lo ni ta lein chun i mara ka ti kha ai an nu mani le ai bible chu khai le mi thim tam ta khai an lo phil veta su lai ti kriptong hamartia dia i kala to missing dama tum thel ni na ding ni zau talo tum thel ti hin an mil le pe laka hila hin pa ka su khil sa nu chu hamartia it sule ti ta hi forfeiture because of missing dama ti ka su khil nu mane penalty because of missing dama pathin sim da le amin din dan re ni bu ai ni zau ta no le ya pathin ti ba penalty ai pe kahilu ane chu sula hinge dia pathin ti nga chi ai ni ta le ya pathin ti pa ai su ma ai choi hai kha hil kan nu mane vai za de hen chu ta ga ding chu amasak ta ke la ka bil bung chu ai lut na ai chang kai na hi pathin la kai in nei bang ane mi hi ma hi ai ti yang khan tila sim ni la khamai tak sarwa ha hi ai ring na ru chu pathin le in zoma pathin ni na akom communicable attribute sei ti
hai thil lim na hai indik na hai ro pui na hi ngai po pu pathin le in droma le ni ta le khan adam le vi kha silfen bowa saru ka le ni hai sila ko pathin ro pui na hi kwa pathin le ro pui na in dro pathin ni na in dro man ni le khan pathin ni mo ding chu an mo e ma pathin adidam ta ka sim ko an ri mani entin ding pakhatin sangwal hai thalai hai ta ding na big ta kan khrilam ka put hi ga yan kin ham ka put hi anu mani bufak na khomin ka mama ka mam tang ka man ma amiru hi put ka tak san tu dang sa thla mi sin chu kha put nu ya kha anin ding hu na ka ta ding anu na le atang kai na kha ka ta no ding ni nidang la ya ka ta ding lu ka bufa na ka le ka zip na ka phone tho na ka game gel na ka ta ding la ta no ani kut khana lu na imang ne ka hi da thai sino ni amiru chu kai na itupa alu zile atang ka zira soru tu pa khan ka yang ka sa thla ka ni khan alu na pu pe ti khan an bang ti ka ri tu kai ka ni chuang chu pathin ro pui na in thum hai ani na po win jom tu hai le ama le che mun khat ding le ama le fellowship nei ding a mi sim hai ka pathin le na mun ka ta hring hai hring na hu in dam ta ping khan pathin ting ai to kin ei lu na ai lo in mang ta chu chu lu na an mang le ta chu adam khan theira ang fa ka ahum ra su masa ta kel chu saru ka ni ti ahum in rita pathin je zu khom ni sin la atho masa ta kel chu asaru ni in khum da ding thei hai na me thei chang na me khu te la ni kha pathin ro pui na mi li khuwa pathin le ni nei to hring na mun ka ta hring ni lai khan adik ni ka chun kha saru na khom khan sin la amoya pathin na mi sim da ta ka oi ni le khan pathin ti da aro pui na mi li ku aro pui na tro tu ha ye ni le khan ei mo ani hring na mun ka ta hring ni ta lo sura hring ni ta le khan adik dik chun adam khan theira ka ka pathin le hring na mun ka ta an hring ta no khan asaru na kha an mo chu asuk mang takel chu ahit no ani asuk mang takel chu pathin ama si mani na kha asuk manga ahit no ani kha atanin chu apoi melani adik dik chun chai ni krista iswa hring na nei tu hai krista le hring na in tom kani ti ari na kal choi na ayang fe na komin duam na hai manso na no na duam na le mani lebung na thila mani su le na mani ei hring na ma hring thei ta ba ei um no na ding ai win krista ta ding thi ei lo ne ha chu choi hum moi na ding chun adik dik chun pathin ku ma kir no ka chatu na dinga ei ta dinga sum thoi na bera te ki se na kir ta lo ba mani ga ta mi him na ting pa moi na ei so hin chu ko ran chu tu ngil khom chu an ni thil tho su lim khum na ding chun adik tika hil ding chun chu na lai po po wa na in thap thei chang na ei mei hun ko belan ring ne ring chu chu chuan no alun na chovan nam no a pathin la ka in thok khan alun na ro pui na chovan mam ne lovin adam khan pathin ani na dinga ape an pang hap ani asuk mang to ani ama tin ka hino sila ko pathin ti pang khan an mang na sa mani pathinin adam le bi asi zo kan hu na eden hu na apeka eden hu en kol na sin apeka ni ti ei hu mani genesis book ni chaw so panga kan lal ba pathin chun rim cho thu ya eden hu na chun en kol tu le ven tu ding na si ta ti ani pathin le in zo mai ni lai khan pathin le in zo nia pathin si da ang ta ka adam lai khan pathin adam ta dinga ya pathinin asim na ha functional ani umei me ding ni lovin pathin ro puina le athil tho theina athunei na hai thil sim tang hai lai mui chunga thil sim tang hai lai phursuk dinga si mani na functional ani na ta kha la pe ani ede de monen kol namo phurna ye pek ta gal chu genesis book tum chang so ni pathuma pathin sitanna suran him ta blaya pathin le him nei zoman ni to anni ta no lai khan pathin ni ing tinamati genesis book tum chang so ni pathuma chu le lal pa pathin na ma la su na hui chu le dingin ede no ra in thok chun atir su ta mo phurna
po kha la ki pe anita mihim chu pachita diga trangkai nei lo elo nita sula hi nei lo nita le chu nangle ke khom adi dik chun chu krista hi dai nei si no chu pathin ro bo hi ei sin ani no pe ei ni no adik dik chun ei chin ti ai thokin ein pro tak na re na ko christian family a saili nei nita le hin sula hi pinter silva mani chat pa maya cha ko hana in mang e mai du hi ha hi ti e mane hi u na pa pu samuel somate eden na ahilla ya kan la em pakhat chu asintom illang lo hai ti anum ko hana khom thi silva bol tu ha hi thora anu ti ka kan la hung la khop la hing lai thu kan tu se lai chun adik ni ka chumo krista isu a hin da thar nei lova christian kan intivering uta nung chang chat pa ngai nung chang chat pa ngai nung chang cha ko hana in bang la ya pathin rong bo na sim tho ha hi lung ru ta ka har san na tu khai an ni kap ani pathin tu ngai ra anang phila pathin rong bo na sin nang tho khomin adik tak chun krista hin da thar nei an ni ta no lein adama in tho ka pathin khamo phuna amila phir pe ka ni ta lai khan anni le anni self in volunteer ringa tak tak le anni no ta anni ta no lein pathi thu anang hin pe ko min mo adik tikachu anni le anni intir anni le anni chain ti form thu ani ta lein hlo an me si ma ani pathi thu nam khila pathi thu ril zaba me iril chade o ithuril chu no puru le na mai lo chi be gu tha si anu ma chu krista hin da thar ni hai ko ma ai nu no kati na ani no athra mani mi rim chan pu ha in pa le suklo chu ai mo phurna ni tin mo pola ko ma anu phur re rong chi ka ha khanai ena amiru kel chu krista hin da thar nei le ya chan chin tha kha pathin hilding apu na ti pang le nilova mo phurna nei talova ko rana ama ning ning antel lu na le ya athanim ngai na le ya hin da tak nei silova ahil ani chun chu khang po po ahlo alo ni dak lein kha kha abe se ya ahulo chun nu phen na tinga song la chu ani ko rana khom rong bo na sin ko fa mu na ding na thoa a fa mu na ding nga fa ding nei no alu ma se na chi ra ding zonga nisila ko hilai thu he ong ena elal pa isu krista ko vela ong lai kharing dina ma hila johan bung li chang so ko thu khan amitir tu din zong le amitir tu din zong tho le asin tho zo ka bu ani ati mo purna peng tak tak silava man fel na le ya krista hinda thar nei silava rong elo bo na hi adik dik chun chu besi yani tulai khovelin eda na hile insoma ai bui be kam ta khobe anak na hili voi ha hi tulai asymptomatic atang taluta ahri an pai ki merre le aputi nga ilang talo antaman zuk te sel dinga buika milesa la hisel pa ngai le ngan in voi sing an kai su sungal khum khan the ni lo pai Fikran anin anta sulin airam kristina airam ko hanalam ne darahin bible khan ane noa chuchulei chun ai bible ko manghin sulin mi athema adik tika chu krista hinna tak tak nei lo tam takel hi ko han thui tu ai using ko mani el thai chuchu ingai tu chada troll korinthon he bunga cha so pali so panga so ble so pari lai ka ham ti lang lang kaduma chu mo phurna chu pathina I thokin mo phurna in dikhana mai na ya eden u nai to ka la pe ka I kha an no le la pe kin kala jing sia mo phurna chan chin cha mo phurna hi pe kalan nilova chan chin cha khe pui turi mo dam kari ti ein hi thele din thon he korin bunga cha so pali so panga so par ble so pari lai so pasar so pari lai so ti kaduma tirko pola chi e mini kinamatia krista mai na chadamitir yani
kai tu deliver zon khan amitur ani atiai ni khom ni sin la amitir lui amitur ani hi tu ahin kan chi ani mi po thia ni pakata thia chule mi po chuan thia ni chun ahin hai chuan ta dinga hin talwa an thia ya thia tho nok ta din chunan hin lem na dinga ni po ya athi chu sang song pasare tim ka nei chule chun tu khom krista tu thil sim thara hung ni ta thil ya cha bo ta ngai ta u hung thar ta mani ni thar na elan no mani lo ni lak thar na elan no mani krista tharai su kin ti na la lo ni no sang song pari ta til ko pola ni tin matia nisil la khom ate nisil la khom I kim pathi dai to basu kani ama chun krista lain amari in reminam sima in remna rombo sinami peka ti unawai krista himna thamne silwa rombo na sinai tho hi ei hlem na ni society ading lo chang kai hak sila ko hunso da sayading chun athakher no ane mani ilhem na khomare chule chun takatin ko pola na hinachi ml chu pathinin krista lei amani amin rem tira chu amin rem tirta lei chu in rem na chan chin thra chu mo phurna pe kani ti adama sulaya ei mo phurna ei lo thlak ta kha krista zarin kuin pe kene nok ta chu pe ni na chang si lawa chu rombo na sin mani chalem ngai ringo ta tho na hi tu lai na asymptomatic symptomatic lang ta si lawa involve hai am da ko ra rin nurin theng na ding na tama ro re na ni phai ko min chirin thum na ding na lo tam ka kani le fe sung sungai di apa ni na chun 18 na ani Thera fagrasu machinting a penalty pe khai la hilsing ane 18 himna ai mang ane umno na dinga umno hi tunda alo ko pelane tungkha chu office kan rupale kan van suna vai ama ko pelane chu so zat na ko so pa be hi so pe zen zen ngai no so lo ko hum ki rama ho chuna mung su ya kan thum na mun kan thum chuna lu hai ku ma Abi ki ka ansun jawa ku ta sok nun atiri ka thita ima tile ku sok kher chu atiri chu ama chu fil changam rak laven ka kala zo ka hum ki ga kha apuram no ma hum e chu apur chu ima tile ikon singa ganda ji sa thil tir da ku ne ti chu ima tile apur chu ikon singa de hon tala ka ti annu ku ka chu ta ka aku ma ka ifil pe chu kha in zum na kha atur da kum de lovin tirdak umani ti puchu ilung dilani kha ati ni chu kha khati la han kalau hila hi chan chin fielding a boisana ka thur fielding a kan bu sei lai kha ka thim bo kalung la hung su thara aku ma chun ka ti pe kani an la ichil kai bau su bau lai han tirdak chama ilema ichil kha klega gol do wa si ma su pe hon la tirdak ka uma ati ni chu tirdak ka uma ta hakan yim balama ko pa Hakan yang ganda ci sama chang tirda ka tipu chu ilung rilti ngani ti kha kalau hipe asa ko pela chu ka thil ril ta kel chu hilai thu ka tim lai ka lung la hung la ma sim tuin pathin na tin dan am ta ka ai sim khata ka in thoka tra su la hinei lo ni ta lai ka tirda kai mani tinga tirda ai ri na hindi lo sim tu pathin ni mo tirda kai nei ri ki una vai pisani ka umani Mani in mung yachka Mani in muna himo Pati ni muna di ko ma in muna ni achka su ani Adik dik chunchu Pati la ka tir da kumai ni ti in silva Mani ni nga tir da kum kani ti in ria in sim chaya ito ba arasu masatak chu Zutahay in Allah ma Chatna sur sin of self-righteousness Tholo pe lo chachan anta alpe ka chan pudina ha chen so ma pa thai lo pe ka amiru kel chu chanole tirda kumani misuna ni titu ba ti pa arin mamna do sak sil bin mani ti lo sim sak tuma mani ti lo ngai him him ta
isai usong pali na lo hila zo le isai na lo buting mema min thi ro ngin kan lo vung ta sia kan fel na hai po kom sil fe thi no aman ti ei fel na tak le u nau ei tho lo pe tai ma tak le in kho mai tai man tak hai to am kha sil fe tir da kum sim tu pa ta di ei nam na ti pa ngai to chun mi tir da kum ei lo ta singal ani chu hai chu pathin ti pang sura thi ni tak le ya ei thil in pang hai ani are hil kim se lo mai tama tapunga de le ado ta ham fe no kin la kai ti chu mi rim hai chan future of the human race chatum thi na kha ei hil tu mane chu chu le chun thi na masata eden hu na in fact ni in thing e ding ani ti kha pathi le in chena su la ai ba hin ta na kha ko ka chu chu ta ka hilaya ai hung hil detail ta ai hung ma san kha kha pathi na to ka in che ai ni ta le khan ara su pakhat su pilasi bili pila ikir ding ani tak sa thina khom hung su ka ni kha khai la sui lum no ai sui seng dong no ding ani lein la su patu ta ai chana la su phin sapin la ka inum chu mi rim hai chan ai ma in future of the human race chatum thina ai lani chu chatum thina choi hang ding ani tu hin chu chatum thina chu in le ai chang ding mana ti khai hung ding ani le amasat ta ka ai bible chang ti ma hang lu dei ni sul man chu thina anisia ti bible society azika the version chun sul lo dok po chu thina anisia atia sakrunga version po chun for the wages of sin is dead wages ti ha mai tu la kan khopela wages lo bible society aman a price ai ha sulman thina iti takel lo hi dirgo bola amma khopela mithim bibar ani leihin code language thim changna justification ti haida mamanga recon accounting wa ta hum dawa recon ti takle mi chuni kum lai te kalosor khopela pathin zare tuta tuma hi thu kan bu seila ya kaison no pakhachu wages ti lo ti hi kasor khopela hilai thu khatim lai chu ke khom ram tin ka college ka lai da kangai tua class 11 12 fan commerce la kani le khan wages ti apoimo khopela poimo lum wa final accounts kan thona su nge na hi thumal hi wages ti hi ane chu tuta addiction vela hi kang en kher ta no amiru chu khang la ya ka bai han tan ta ka kadung la sing chu hing lai thu ka ti la hin wages ti hi the amount paid for the production of a commodity for manufacturing of a commodity yang khan control ai khan kalawin chu laka ai counting thang ri thum rang no ngai da san chu hin hai huin chen no ding ani le khan chu si ta gal chu enter living in sleeper sina company kaneta tin ka de sleeper sina company chu ma chu wages ti er living khan sa to wages ai lo ai ti la ma chung in lo ai ti hi sa pha in thumal pathum veran lo ne ya wages atia salaries khumantia pay khumanti boka sulaya wages ti tahitir ko polan hum ham hi ahang bang na san hai hang hilin la kanu le chu pen chen ko hum hil ani le wages ayam ti ta lo tu ta sulman pu chu thi na suli lo to lo ai ti ta ke hi accounting da chun hi ginani entering in sleeper sina company ka thok kalo nei ta sleeper sina chun mi hrim chu asin thon ma chon thelo ba thian na ya amasata kin sleeper sina khola tu ding hai amang ru la khom tu ding hai amang ru an no tu ding khola thak tu ding ke dok tu ding anu ma ba ya apani na chun chu hai po marketing lo tho tu ding adora ha tu ding hai khom anu ma ya ta chu chung lo chun management anu do ka ha ya chu chuchulai chun sabai chun accounting dar tak anam fre chun anui taka sim tho tu sleeper sipinga mani kut nge ya mani tak sang nge changa mani nge ya simba tho tu ha ho kha wages ate adon lo ka higher staff
marketing thot mai ka salary santa chu achunga management hai ka te da man accounting da kan lo mang da le kan chik da chu lo ni le anno le tin ko polai sun man thi na tia for the welfare of seniors there ai ki ta kan inga ma hin mum ni ngata ai ki chun chu ka khanang le ke mi him hi adik ti ka chun chu adama khan adam ko sin khan pathi ni na mi lo in buk phong ta le in hi su la thu na hin mi dang le ni lo external force ni lo nang le ke nge ai lo cham ta le in nang le ke nge nang in ke in thi na ai lo ani sun man chu chu han mum le ya wages ti hi aham ani Rome bung thum chang so mi pathum lai khane yang na mi po thila lo sul vong ta for all have sinned that mi po thila lo sul vong ta the version khan mi po thil sulat to ya pathin ro puina an chang so ta lo ati thil sul tho am ti takha hinglai ai sui dung ram mo cha grammatical le awar hai sui jang no di mo ma for all have sinned ti lai ka ami ru chu lai chu yang lung ta ai no chu lai chun nang le ke chu I angin chain la in sub chain la khom kaka pathin sul man thina pathin bosin na sul khan adik diga chun nang le ke ngi ke thanti ahil mun na le ya the wages of sin is there adik ani hilai thu ni ai ham ti ma ai ri tin pakhat chu ai ni roi chu ai sul ni thei tarwa khotlang le sul ta tinga pai thoa mi din lo ai kai ri sul ve tan chong abu tha ani lal da vitin alo hil samsung ma pakhat chang ma khan amu chi nge em ngai ta rin lo nai ni rin ko ma kanuin sulin ani zona lo hi lani hilai tu ngai thang ko ta hi ma ai process online process su khom khane ngai thang ka ayo tu pa samuel so tein eden na ti ang tu khom khane kai som ta nasat ta ki no ri the ni ta mi rim sulai to kai lu si khan sulai si nge na chu mi rim chu thing lo le trak lo le mis dama sai ni le kan sulai si nge ai lo ni ta ni na ri ni sing da ni ma sulai si nge ai lo ni ta ani sulai chun khotlam ta ding a thil thei da ko hum tho theya in su ta ding a no kum kan ni khan ko hum sul phut an no ani chuchu ta ka mi po sula thu ania ni na hi manang le ke chu sula in sing ai lo ni ta le chun ai chan chu chatu thina chuchu ani hi ta ka ro mung thum chang so ni pathum le nakki ro mung chang so ni pathum nakki ta ai ti so sul man chu thina ani si ai ti ta khata ka ti ko pola sul man thina ai ti kha hi ta ka edena pathin la ka duka thina khani lo fin chatum thina remuna khadi ai ni ti an ko o khani hi bo adik ta chun chu chatum thina chatum remuni nang le ke ta dinga pathini si man no amanga ya ba ang puya sim aro puina po po le athin to te athin lim na po po a community ke bu tribute sai in sharing to pathi le fellowship khata le ding ha ei ta dinga sim ni lo kha melma ta dinga hring ei ni ta le in melma ta dinga melma rem na dinga chatum rem na dinga alo sire rem hun chu nang le ke ata automatic ta singelani chule chun chatum thina ka ahra in pe ka ngai ta no pathin khu ba nang ni chu su lai thu ta le rem hun fe ni ti hana ngai ta no melma ti nga hring melma le in so mai ni ta le khan melma chan ka ai chan ta singelani mathai som ni panga chang som li pakta khan ti na mate isun chu zo chun voi ti ga mi hai pu ma chun hi gi ti trong se pur hai kum khumei de bol le ti ko hai ta ding abu se chun ni fashion ro te achi em de bol le ti ko hai ta ding a si ma lo ni a nang le ka ta ding a si ma lo ni no peter thon ni na bum di chang le hom khan lo hi le van ti ko hai ti la su su lai kan pathi ni na ha no krem muda apa ya lo real pe dinga khek tingin khurin thi ma kumlem sia nang le ke ta dinga sim lo gi reng lo kha mel mata dinga hingai lo ni ta pathi le in che ei lo ni ta le khan ei chan alo
bulan ta chuta kan cha sul man thina nang le kai nei pe ngi ding cha lo ni pe kan ta sudah khom kan lo si ka sudah le thon chang ru na khan chun van te ko hai an ni na kum lova anum na pa ngai fashion lem hai chu niro pi ro rel na ding in thin moya chatun khup na Kupumin akhe kan rogel di kurang ini pathinin akhe katanya pathinin eita dinga sim de lo mel mata dinga ai sim kha bosi na sulai chu sula khine ni ta lai adik dik chun khataka fe dinga kai ni ta lai mangai tu pathin ko chu abe ya dongwa ami en sui no theinwa nang le kai la chu na ma ku ti ham pan dikin mel ma ai ni a amai tu ba tran in zom na nei lo hai ni ta lai ama ti nei thei na re kre nei ta no lai pathin in ti na mati galati hi lai tu pati blaya kan mula hulam pahat galati bung thum chang song te pathwami kha nisila bung ding na bung thum ba khan ring na humil lang ding ta dinga kha khi na da hu ya pe ngai ei veng veng aban tir ko le sadal ya tir ko hai kha ro rel ni khwa ro rel pe ka dum ding thim sa tan ho ya kha khibina guman ya ti nang le kai ru chu sura hi ni ta lai khan bagai tu abe da ma ngai da ban to ngai lo le mi elo adik tiga adik junju anau pa Yesu Krista catun pathina ai ring na le ya thi mei chak na dinga lampu ya bi chu lu na dingin pathin na da ni amien ko zu yani dan na mien ko zu ya dan moy khar khibin amelo khar khipa al dan fi mana ai di jun dalati bung thum cha so ni peliya khana hilane chung dan chu ring na le ya thi mei chang thai na dinga Krista ku me te hui tu ane Krista lim sai ni hai roi mi ri ma ne lam pha ma khoma mangai tu pathin chun nang le kai cha tu ri mun ai am fe el ding tu tu ta le Krista ku ding ane kai hui na dingin da ru te masa ani le chu rim ta dinga chatun thi na chu ai chang dinga lo ni ta singani alle chu chatun thi na chu in tinam chang dikam chang dinga na ti chuai tu takata hilai thu yang se rak noi te hebrai bu cha so ni pasal kan ching em ni ji ka chun mi rim ta din thi boi kan ru dani chu nom chun program na umbat ni ati tak sa thina im rim ta din boi kan ru din om me den hu na pila si na pil kirno ni ati ani sa ka kharu re ka kha thi na ka mi rim re tu so pha pa le ata din boi ka thi ru din uma chun wa ro re pe ke na din ani chun chatun thina an ken ta din ani chulei ta chun mangai tu pathin nang le ke ai be dong the no in mang le ko mong pathin la ka thu ai mang na po pathin ti mai to ai tir da ung si po ai ri ma khan mangai tu ko abe dong no ka ama chun na chatun ni na in ro mi re pe ka in kin ma tia isai bu so ma pathum chang ru ka chun ai re hin gra ma ne in vak ma mani ram pu se na ai pe ta lalpa chun na ma chu ai re na khalo na chu an ta ai ni na po le chatu thum fe pu ding po chu nang le kai pathin ni ro der silovin anau pa chu khan alovin ta ani ing lai thu ka lai tu ta chum pathin saren ke phi thar tum kan ya ai la ram tin Christmas man Good Friday hai na hu ahuma lai har saka mi rim hai nei le pa Yesu Krista kha athina an the no aita rofel rel ai le pa chu aita ai has ai lai sak khasya wa nal na mai sun na hi lai tu ram tin ka lai ka hi lai tu ta chuma ka lai tu lai ma takanin kalung lahu lang pakhat chu ai le pa Yesu Krista nang le kai in than din ko vera hum kha van muna varin ko pui na muna van Jerusalem kimbo thinglo ding le tlang ding re an lo re sa ana nui mi hai na tlang no akhing no an ti le akhing no an no nang le kai pai de nai thoka pathini na ei king jong tang nei cha jong tang no le khan chuni na puding chun van muna hai re sa ani ta le van muna to kin thing lo ei thing no na hi bo na ro ya tu hai ma le pilan ma le ro si pai hai ma ka lo mi no chun pathin va nai to kin chatura ma ngai tu in
kangai tu nuya hum tu ahun sing khan ahun sing zo khan khem na hai kha ama hi lo lo at mu form pe ni sin chu alungul hum solo arin manek de tingana kansara na hai an khila doctor hai an na an khil no na san chu damlo digani ti an khi ta lein an lu ka khangai tu na khan atu le psychologically dead antak sa ko rajo do andam chen dengan tam thai tangai ro anti ani elar pai su krista ko ka adik dik jun no ya huwa vu thu de ko wa cross a hem dei ro hai po ka alo ri lo lo atur form ping sin asi dingala chu alo pathin na mai na chu van na hai kim ria zo sa alo ni ta o nu ya na le ke ta ding a hu sing kan ama ku ding a hi sa na ka po hisa ka na tura nang ka no cha nang a fen cha nang le ke ni na pu le kan a sing no ding ni ti ko ma hrita vu thu tu ke no ding ni ti ko ma hrita ka po hi sing sa kan nang le ke in tla chap lo vin mi phasan de lo vin nu ya kan tum so thu le ti an vai ni ka ri ko ngong ri thara ka lo me tu ta tu chu le chun nu mi thi mai lo re tu vai an re sing no ani no a nuôi mi thi mai le lo re tu hai po khan trong se purani antino khi lo le cha lo ve ni na ti panga pai nang le ke ko ro po po ma chuan thu tu ta le kan va ni thing lo ding a lo re la na va ni trong se pur thi na thi ding a lo re la na chu chu pathin ni na me ba ngai su lang na ni pathin ba ngai na e khi thi pathin ti ding si an lam la mithi mai na lo laka mangai na opposite tik na ani lo an dik katike adi dik chun chu pathin trium ji khom hi pulpit la ngai to ka thalai ha in tribulation na bu jil hi atang kai be tang kai na chin ho mer the amiru chami ne dan ding tak le mi pathin trium ji hi tak ding chun chu pathin mangai na hi ta trul mangai na no na mu chun chin na um chu pathin mangai na mi na chal pa pa le pathin chin ding ji hi laka pathin mangai na su na tu kin athan to kam ngai no lo ne lem na ani makta kelare Deuteronomy bung som din pasal chang som din paru khalai thu ka galati bung thum chang som din te ko pola nong ji ka dar thil thwa ta phot hai chu trong se hoya anung sia dar le khabwa thu ji pu wa thwa dinga jing no ta phot chu trong se phun no na ti ji kan sia ati cha som patuban krista choya ya trong se phun lo ni da trong se ai kap chu na min tlan su ta thinga khai ka ta phot trong se phun ani Deuteronomy bung som din cha som din pathuma lo ji Krista pun ti nabi kai khu ing dingin thim tham nu ya kha khim na si no anau pai su Krista sara amaring na le ya thi mei chang theina dingin chu chu hu su ga mi khan lu theina dingin mangai tu chun ami mu ami en si na dingin da ami pe ka chu da le chu dik tak chun ri min Krista pun maring na thi mei chang theina dingin chu da chai zo kim ta no le trong se mu ya mei ni chu trong si nu ya na ta gal khom chu Krista chu na lo la ka cross ka na lo khen ta ni cross kan kera thi nga ni le chu cross ai thi na nang le te chang nan sin la kang lai kai mu su de be thai no de hing lai ka tim lai ka nung la mun la khan mi kum lai man ka lo ti jek ta rom ri cha som thum pa so thum pa lai thu ta tum hin ama ko pele ke tim pa nga na sa ta kila thum ni ka ri ta hing lai thu ka ti ma Krista I pathin thing lo ding le nangata dinga ta kai lo dinga alo sim van mu lai thu alo sim sa re nui mi ri mai na hin na an la ni lo ama ina nu mang ta ka I pe pathin in van zero sakpa in van al pa ikin malo ti ri sim tu in mangai na an thu nge ela Yesu Krista le pa in thuru la in mi su san dam dinga lo re zo sa hum su dinga do ya lo ni ta si khang adik tiga tu hing la ya kan la hu na pakhat su dam lai ya Krista in
ede ahuin singa Bethlehem tu kina ahuin singa Adam sung anjing dalam sung hi adik dik chuna hing na in jom pui thelo cross hi nei pakai na thil pui ning ka hi cross Yesus man batla na dinga avalal nau Yesus Kristus le papa thinin thurula allo rela final stage allo khiam na ani Genesis bungthum chakso bungthum chakso pangalai khana lo khila ko sida sura an thu lai khan nangle no mai do tir ka ti cheva ithale asa min do tir bok khati ama chu ilula su thu thinga da na na ke khong su thingi ati kha ahum thum tim na chu cross khana Eli roi chu adik dik chu cross ei ni na ei bu ve chu ka poya ne Kamai tua ring tu ring ni football pe lante khi laka hing lai kamai tu lai hen cross satwa manini na mutla thai te hi football pe final a dai na ta ke tu yam ka football a final chen kai ding chun entry fee pe kamaya league system a team bola team mai le re nga in bel pu ya ya chu hai po ne no final an khia thei chok kana ei ni ro chu dai in final ni khia mane ro sai chok Bethlehem ai pa Yesu Krista nang le ke ni na pura throm ta ka hum ping lai khan nang le ke khomai lo chang ta entry pe ding una sin sa sin lai khomai ning sing din na lo fe pul dei ta entry fee khom pelova league system hai lai ko so de ma in khelova final khel tu ai anga football pe team club khom ni hai sila tournament khom direct and final a khel na de hum lai final chuwa in khel tu hi thi thelo re cross chuwa manini la mu thei ti me ti cross Yesu Krista na turna mu phata mali hamin belfo hilai tu ni pastor solim moi kan online crusade lai kan na sata mani in thana ti mani hum ka thim ka ti mem identify hai pelova damlai lam thum Krista lam thuma amale in thon silova cross chawa mani na mu hai hi adi dikachu ehla ehil tutai engai pra kathim na le kam na Yesu Krista ti ka annam ve thei no cross annu po wan thata an tha zo tak lai khan mani ka tin lo thinga mani ka tin lo moi no raka mani ka tin lo fela mani than ngai lan ro lo bola mani pi pui kar ran ro lo rela mi ta tinga chum ei lo ne tha Krista tak lai lam thu unau um vi am ngai tu ka thu no Moi inti nata, tra inti nata, buta apa ni? Krosa mani palchen, cerhem dia. Christian lokal tu hai ta tinggi. Yesu Krista hello mamo tak tak noa. Yesu Krista ne manin, ei juk team na hai da, ei var na hai da, ei house na hai da. Adik tiga cumang runai mama, cuhai le curing pokai ana ramrum bol nei, cuhai popo cumang runai mama, komiti ahai changa, rorel ahai mo, achala tak kali tinyom takin, achalai kalai kuat dok zata, hang hila. Nanti kau ni, kau ram bol na, ini misal firman. Cucule Yesu Krista, nuya huin sing kan, elan pa isai sing na sikha, rega ikono na cho ama chu an bata, akono na cho lo, adamai to kai ni na po Krista ini, performane chu hu Krista, ngare. Hing lai tu kong Krista, kuma kita bilang kan,
kalau study ta rom bung ri chang som tu pangasok thum to na Krista ngai na in tu tu ilam mi che thea ta dinong nei na mani lungai nei na mani mi che di mani mi che lo ve nangaleya ke semania mo akal to ti senanga Farzoi soya ringa tu lai kom khan nangle ke ni sur khamo ami che no amano do dingri nung tak su do dingina masul le mari lungai na kami Krista na bangai na tu dina mi che no suknom na nei na mani ami che no o kham khlo ta an suknom na vanai ka ma tu dia hi sa jimi to si kha suknom na ta la hen ka pe ta no I atinoa nangle in ko katin inina na ni na de na ni na sur po trong si di na po ko apur ta sa sam no cha tram ko na che no che tram nei na mani enta thale ni som li za som li bu be kem pu se da na hum kem lai kum kan nangle ka le in tram tu ra tram na khan Krista ma na tu na bi che no an tla phal no che pathin ba wa tin su kin hingle ma ti na do na kham khem na cha kum po tram mo na ka Krista ma na mi lo che no ami lo chel thata ami lo dam puya ami lo va vai puya saruk na ina mane mi che lo ve cross saruk nan khai ka ma cross saruk an khai ka la kom khan nang le ke am che no ai kup thata amale in thon thata dan po zoom kim ni si sul re nei lo nang le ya da zong thai lo trong se ku cross an hem de lai kom khan dan ka zoom ki man no ka chanan no atilo pathin mangai nei na kun kup thata chupa pathin mangai na chun saru nai ko kuma mi che ti ri ngai ti jinnai na mani ko na mi na mani mi che ding mani mi che no ve Gethsemane una lungai ta ka tum try ani mandir zan ding kom khan piterin ko na ke bikin pakhat na ko ro sa ta kan khama po kom khan ni gal pai su Krista mai na nam che no chu ni una wai ka su khil nu ta ken chu cross chawa Krista le ei ko pa pa din Krista le yari nam na dam tram na dam har san na dam saru na dam dam lai lu ngai jing na nam pa pa din ei che ka ei thim na ei varna ei banga adik ti ka chumani thine lo wintia mani moe lo wintia mani thime lo wintia chupa pa chun har san na ani Tuchule chen Krista lam thu khovela hum la ya hing po khan una nangi muthayam pathin khan ta khan le ke ni na lo sia chulam thu po chu Krista le in tu hai thing tin matia Jason thum pasaria chun chelo ve chu po chun ami mangai tu le chun ro pita ka de tu ei ne Krista khan nang le ke ka ka hir gum na po le kem na le har san na po he kha tai tu dinga phal no adam suni khan nang che sak lo che na bangai na mi ke ram chel khatin ami lo tur pui ta tu hin van mun khin nang le ke hil pui tu ring mai na ya he prize ji ke lo thila ei ni am no ka che na po tur le rinam na po tur hat tur mu su tu hil pui tu van bunai nei pathin pa kan ro se Krista lailam thuna in thon pui lo naki tai ga sattu tai mi sin alal pati hin ei ring zo ta no kin nai nei no fel na khame nei ta no pathi nei thei na re kre nei ta no lein nang le ke ka fel thei khame lo ni ta no kin na khame lo nei ta no mitir da pu pathi na to ma the tha kai lo ni ta lein nang le ke ni na dingin nang le ke fel na dingin nang le ke ring na dingin Krista ka pathi ni na lo ta mani lo fel ke kha thin tho chi no ni le hato na ta kai thok ding nei thu kha na dingin Bible sa kadip de ma chu la hang tim lang ka de thon khana purin bung som pamana chang som li pamana le som li pasari nei nei bani kha ding sin la chang som li pamana chu ngam bokin mi him ma sa ta adam chu mi hing hung ni ti si ka ni adam nu mati Bible society kan sa from the last adamati
Adam nung tak ti ding ni ngati Adam nung tak su hingna petu saraban ata chang som li pasarina yang hal mi ri masa tak chu pilasi mane mi ri pani na chu fa na mi ani ati ko kane le hin ka chang som li pa le hin Adam hin la chang som li pasarina mi ri ma hila hing lai thu hi kam ma ti ta ka mai tu lai kai ti ponga hun fi dan Adam ti a re hin origin of life and origin of our nature of nare chulei chun Adam masa tak kha khan rim kha pathirin rim na tu kan tu kum khan chu rim hum ni ta atia chu Adam masa takani chu ta ka Adam masa taka to ka ai nei na po bel chu Krista chu Adam nung tak nin Adam ai to kai sing rim po bel chu Adam nung tak chu na min klong ta chu Adam nung tak el chu cross a thi na thau lo na lai khan sarau ti rim na am pe Adam ti ông thia pa Adam masale Adam nung tak ông bili rim na pe tu le ai nei charang na di le Adam ai to ka bo sin sula ai nei char po ai hin nai kha so pe ka Adam nung tak Krista cross su to pi no ma Adam nung tak chu Adam to source of life ani le tharawa hin na am pe chu tharawa hin na am pe ta chu te ko pola na ham bil fi no ka taksa ti ngom chun tharau ti ngom chun taksa ko ngom la taksa chu ma sa tharau ti ngom la ta hum bil pe ya cha so li pasari chun mi ri ma sa tak chu pila hu ya pila si mana mi ri pani na chu va na si mani ati hitaka mi ri ti as bang no na san ke ri ai ni ai bi si na mani chu le chu ni ko tharawa hin na nei da ha ni la va taksa ai le ni ti ahil num le ya mi ri pani na ai ni Adamani na a source of life le ai nature po Krista cross alo phum zo ta chule chun Adam nung tak ti ania mi rim na ti pang ai ni phum na dinga sarawa him nai ne sarawa chu rim ni lova va tak sa ai le ding thu le chu am structure ai ding thu aril na ding le ya mi rim panina ani chule chun mui tak saum chun pan tak saum ding ani atia monte lo buk no ani tiang khan mi ri panina mai ni ta lai chu van tak sa nei la thu no ding ani ti chu kalam sa zo le rose le pathinin athuta kai ngai thla khai e chen senga pan so pe rose le tong chai la kum to tong chai la e ti me ngai tu le mi si tu kan la pa le kan pathin kan pa di tak la pa imangai na sa ai voice mu ngai chan chan le da mai si nei ku balong thu kon che imangai na ni yan su ya lalpa khober fi la le tam tak kar lalpa chatun thina lam thu ma kan zin jinglai khom lalpa inaw pa Yesu Krista chan sim san lalpa sung tinal khovel kil tinal lalpa iruna dam na chan sim san lalpa pung na bun sa hai pe le ku balong thu kon che lalpa thi na thim noi tang song lopin inaw pa Yesu Krista saralpa dam lai ni nge lalpa Krista le arula thia dam lai ni nge lalpa thim changa thong no khring nun min nei te thei ni lalpa kan thul le kan langai thlak ta hai po lalpa na ibam so pe ki kan yen che chu mai po chu sulen thu to kan ni thlan tu kan lalpa Yesu Krista kan che